नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। रेल नगरी लामडिंग क्षेत्र में कृष्ण बस्ती के सालबागान में एक 10वीं कक्षा की छात्रा की बलात्कार व हत्या से जुड़े 3 आरोपियों को लामडिंग पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोगों में छिड़ी हुई है क्षोभ की हालत। सोनाई पुलिस ने धर दबोचा 60 टन बारहवीं सुपारी सहित नंबर विहीन एक ट्रक। बराक घाटी में जोरों पर चल रही है सुपारी की तस्करी। कृषक मुक्ति संग्राम समिति व राइजर दल संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा यूरिया व डीएपी सार के अभाव हैलाकांदी जिले में दिखे जाने पर पत्रकार सम्मेलन के जरिए व्यक्त किया गया नाराजगी। जिरीघाट वन विभाग के रेंज ऑफिसर देवव्रत सैकिया को रिश्वत लिए जाने के दौरान विजिलेंस कार्यकर्ताओं ने किया गिरफ्तार। चल रही है कानूनी कार्रवाई। करीमगंज जिले के दक्षिण करीमगंज शिक्षा खंड के अधीन 674 नंबर काठाल स्कूल निम्न विद्यालय में 5 से 6 स्कूल के सरकारी परिसेवा एक ही जगह पर सीमित किए जाने पर छात्र छात्राओं ने व्यक्त किया नाराजगी। परेशानी झेल रहे हैं यातायातकारी छात्र छात्रा। अब समाचार विस्तार से। 1 अगस्त को लामनी के कृष्ण बस्ती इलाके के सालबागान क्षेत्र में 10वीं कक्षा के एक छात्रा की नग्न शव बरामद किया गया था। इस हत्याकांड को लेकर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई थी। लामनी क्षेत्र के लोग हर एक क्षेत्र में आंदोलन तथा विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने खुफिया सूचना के आधार पर छानबीन करते हुए 3 आरोपियों को दबोचा है। सूत्रों के अनुसार लामडिंग आरक्षी थाने के भारप्राप्त विषय चंदन ज्योति बोरा के नेतृत्व में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक का नाम मिठुन पाल, दूसरे का नाम दिलीप साहू और तीसरे का नाम कनक रंजन दास बताया जा रहा है। मूल तौर पे मिठुन पाल इस बलात्कार व हत्याकांड को अंजाम देने का मास्टरमाइंड था। मुद्दे को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन लामडिंग क्षेत्र में लोगों के बीच क्षोभ की स्थिति अभी भी बनी हुई है। कई निजी संगठन, निजी संस्थान, महिला संगठन, साई सेवा समिति तथा दूसरे कई संगठन जल्द से जल्द इन अपराधियों की फांसी की मांग कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने का प्रशासन से दावा भी कर रहे हैं। আমি এটা ইনফৰমেশ্যন পাইছিলোঁ কৃষ্ণ বস্তিত এজনী ছোৱালীৰ ডেড বডি পোৱা গৈছে। তো পিছত আমি যেতিয়া FIR আহিলে আমি গম পালোঁ যে প্ৰেৰণা দাস বুলি 18 বছৰীয়া এজনী ছোৱালী কৃষ্ণ বস্তিৰ আণ্ডাৰ লামডিং পুলিচ ষ্টেচন, তেওঁক মৃতদেহ পোৱা গৈ পেলাই আমি তদন্ত কৰিলোঁ। কৰি যোৱা ৰাতি আমি 3জন একিউজক আমি ধৰিছোঁ, এৰেষ্ট কৰিছোঁ। এজন হৈছে মিথুন পাল, দ্বিতীয়জন হৈছে দিলীপ সাহু আৰু তৃতীয়জন হৈছে কনক দাস। তো এই 3জনে আমাৰ এটা মেইন একিউজড। আৰু যিখিনি আমি আমাৰ টেকনিকেল হওক আৰু আমি যিবিলাক চাৰ্কামষ্টেঞ্চিয়েল এভিডেঞ্চৰ পৰা এই 3জনেই আমি দোষী চিনাক্ত কৰি আজি এৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু তেওঁলোক ফৰৱাৰ্ড হ'ব। পৰিয়ালে অভিযোগ কৰা অনুসৰি ছোৱালীগৰাকী যে নৱম শ্ৰেণী হয়, আমি এতিয়া মেডিকেল ৰিপৰ্টটো আমি পোৱা নাই, গতিকে আমি
দৰ্শনৰ কথাটো এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, তো আমি ৰখিম। আৰু বাকী যিখিনি আমি এতিয়া তদন্তত যিখিনি ওলাইছে সেইখিনিত আমি মাৰ্ডাৰটো এষ্টাব্লিছ হৈছে, বাকীখিনি আমি ৱেইট কৰিব লাগিব। কিবা আখেৰ আছিল নে হত্যাই কিবা পৰিকল্পিত হত্যা আছিল, কেনেধৰণৰ প্ৰাথমিক তদন্ত কি হৈছে? হত্যাটো তেনেকৈ পূৰ্বকল্পিত নাছিলে, এইটো অকস্মাতে হোৱা এটা ঘটনা বুলি আমি যিখিনি সাক্ষীবাদী পাইছোঁ তেওঁলোকক আমি তেনেকৈ গম পাইছোঁ। আৰু হয়তো আৰু অধিক তদন্তত আমি গম পাম যে ছোৱালীজনী সেই শাল বাগানত ৰাতি কেনেকৈ গৈ পেলাই তাত আছিলে বা কি চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছত গৈ পেলাই এই বস্তুখিনি হ'ল। গতিকে এইটো পূৰ্বকল্পিত হিচাপে সেইটো নাছিলে, অকস্মাতে হোৱা এটা কথা। যি তিনিজনক ছাৰ আটক, তেওঁলোকে নিজৰ দুখ স্বীকাৰ কৰিছেনে ছাৰ? তাৰে এজনটো মিথুন পালটো তেওঁৰ আগত পুৰণা কেছ আছে, 4-5টামান কেছেই আছে তেওঁৰ। তো বাকী দুজনে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে, সেই মিথুন পালেতো কৰা নাই এতিয়ালৈকে। গতিকে সেইটো আমাৰ বাকীখিনি আমাক ক'ব এতিয়া কেনেধৰণে আকৌ গুচিছে। প্ৰায় একেধৰণৰ কেছে, মাৰ্ডাৰ ৰেপো আছে তেনেকৈ, পুৰণা দাগী তাৰে আছাম। সমগ্ৰ ঘটনাত তিনিজনে জড়িত আছে নে মূল অভিযুক্ত কোনজন? মূল অভিযুক্ত বুলি ক'বলৈ তিনিজনেই অভিযুক্ত। এইটোতো তেনেকৈ তিনিজনে কমিশ্যন কৰিছে ক্ৰাইমটো, গতিকে এজনটো নহ'ব, তিনিজনেই আমাৰ তদন্ত সেইটোৱে ওলাইছে। তেওঁলোকে ছাৰ কি কাৰণে এই ঘটনাটো কৰিছে বা কিবা ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ প্ৰাথমিক তদন্তৰ কিবা তথ্য পোৱা হৈছে? এইটো ধৰক এতিয়া যোনটো ক্ৰাইমছ অফ পেশ্যন, যোনটো কাৰণে ছোৱালীজনী মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে, তো সেই গোটেই বস্তুটো তেনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে सोनाई पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर देर रात को छापेमारी के दौरान सैदपुर दूसरे खंड के रहने वाले शाहबुद्दीन लश्कर नाम के एक व्यक्ति के घर में अभियान चलाकर उसी के घर से 140 बोरा 12वीं सुपारी से लदे एक लोरी को जब्त किया। साथ ही इस क्षेत्र में कानूनी कार्रवाई में जुटते देखे गए। पकड़े गए सामानों की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताया जा रहा है। 12वीं सुपारी के व्यापार बड़े पैमाने पर बराघाटी में जहाँ चल रहा है, तो सोनाई पुलिस द्वारा लगभग 750 बैग यानी लगभग 25 लाख रुपए की 12वीं सुपारी जब्त किए जाने पर लोगों में काफी हद तक राहत की माहौल है। इधर दूसरी एक छापेमारी के दौरान और भी 20 बोरा सुपारी आसपास के घर से जब्त किया गया। कुल मिलाकर आरोपी शहाबुद्दीन लश्कर जहां फरार है, तो इसी दौरान उसकी पत्नी केवारुन्नेसा को पुलिस प्रशासन ने पूछताछ के लिए थाने पे लेकर आया है और पुलिस रिमांड में रखा हुआ है। हाइलाकांदी जिले में यूरिया व डीएपी खाद के अभाव देखे जाने पर किसानों में बेहद परेशानी के दौर देखने को मिल रही है। इलाके के किसान
अपनी फसल उपजाने के लिए यूरिया व डीएपी सार न मिलने पर परेशानी में जी रहे हैं। इस संदर्भ में क्षोभ व्यक्त करते हुए कृषक मुक्ति संग्राम समिति तथा राजदूत दल संस्थान के कार्यकर्ता ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए अपना क्षोभ जाहिर किया। राज्य व केंद्र सरकार से अहम कदम उठाने का मांग भी किया। साथ ही इस दिन राजदूत दल के ओर से केंद्रीय संपादक जहीरुद्दीन लश्कर ने भी पत्रकारों को विस्तारित खुलासा किए। করতে পারছে না, কোনো ধরনের সবজি চাষ করতে পারছে না, সারের অভাবে বর্তমানে কৃষকদের সম্পূর্ণ মাথায় হাত। আমরা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির তরফ থেকে হাইলাকান্দি ডিসির সঙ্গে দেখা করা হয়েছিল, এগ্রিকালচার ডিস্ট্রিক্ট অফিসারের সঙ্গে দেখা করা হয়েছিল যে অতি সত্বর হাইলাকান্দিতে সার পর্যাপ্ত পরিমাণে সার বরাদ্দ করার জন্য। কিন্তু আজ অবধি হাইলাকান্দিতে কৃষকদের স্বার্থে সার বরাদ্দ করা হয়নি। কিন্তু আমরা দেখেছি যে হাইলাকান্দি তথা বরাক উপত্যকায় বর্তমানে শো গাড়ি সার মিজোরামে সাপ্লাই হচ্ছে, কৃষকরা সার পাচ্ছেন না। আসলে এই হাইলাকান্দির ব্যর্থ বিধায়কদের কারণে আজকে হাইলাকান্দির কৃষকরা এই সার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে লাঞ্ছিত হচ্ছেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে বঞ্চনা হচ্ছেন। যার জন্য আমরা ডেডলাইন দিয়েছি, হাইলাকান্দির ডিসি মহোদয়কে আমরা আহ্বান করেছি, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টকে আমরা আহ্বান করেছি, যদি আগামী বৃহস্পতিবারের ভিতরে হাইলাকান্দিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সার বন্টন করা না হয়, পর্যাপ্ত পরিমাণে সার রিলিজ করা না হয়, তাহলে আগামী বৃহস্পতিবারের পর হাইলাকান্দির হাজার হাজার কৃষককে নিয়ে আমরা হাইলাকান্দি এগ্রিকালচার অফিস আমরা ঘেরাও করব। कछा जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र के जीरीघाट रेंज अफसर देवव्रत सैकिया को 15,000 रुपए पत्थर के ट्रक से अवैध तौर पर रिश्वत लिए जाने के दौरान पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं ने धर दबोचा। सूत्र के अनुसार विजिलेंस टीम पहले से ही कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर इस संदर्भ में छानबीन में जुटी हुई थी, तो एकाएक छापेमारी के दौरान विजिलेंस टीम के हाथों रंगे हाथों उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 15,000 रुपए रिश्वतखोरी के दौरान पकड़े जाने के बाद वे फरार होने की कोशिश किए, लेकिन लगभग 100 मीटर की दूरी पर दोनों तरफ से बोलेरो से घेरे जाने पर आखिरकार देवव्रत सैकिया को इस दिन विजिलेंस टीम के कार्यकर्ताओं के आगे झुकना पड़ा। बहरहाल उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई चल रही है। पिछले कई वर्षों से लखीपुर विधानसभा केंद्र के जीरीघाट रेंज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आर्थिक घोटाले, काले कारोबार तथा रिश्वतखोरी के मामले में देवव्रत सैकिया रेंज अफसर के रूप में अपना भूमिका निभा रहे थे और सरकारी कोषागार में कोई राशि जमा न कर अपनी ओर से गबन में जुटे हुए थे। लोगों के आरोप प्रत्यारोप के चलते आखिरकार विजिलेंस टीम ने छापेमारी की और उनके ही बनाए जाल के तहत आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न स्कूल को एकत्रीकरण किए जाने के खिलाफ दक्षिण करिश्मा शिक्षा खंड के अंतर्गत विभिन्न स्कूली छात्र छात्रा तथा संगठन कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त किया है। लोगों का कहना है कि दूर दराज के रह रहे छात्र छात्रा एक ही स्कूल में आने के दौरान काफी परेशानी झेलेंगे, जबकि 5 से 6 स्कूलों को एक ही स्कूल में शामिल कर दिया गया है। शिक्षा नीति के इस प्रभाव के चलते छात्र छात्रा बुरी तरह प्रभावित होंगे, क्योंकि कई क्षेत्रों में लोगों को पैदल ही स्कूल आना पड़ता है। अगर 6 स्कूल को एक ही जगह पर आयोजित कर दिया जाएगा तो शिक्षा की विकास कैसी होगी और साथ ही छात्र छात्राओं की यातायात परिसेवा पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस संदर्भ में क्षोभ व्यक्त करते हुए आवासीय क्षेत्र के छात्र संगठन तथा आधिकारिकों ने तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। শুটিং রেল থেকে এই স্কুলটা 674 নম্বর খাটালগুল এলপি স্কুলটা স্থাপিত হয়েছিল। তখনকার দিনে আমার বাবা এখানে ল্যান্ড ডোনেট করেছিলেন। আমার বড় ভাই স্বর্গীয় মানিকলাল দত্ত এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন
এতদিন থেকে এত বছর থেকে এই প্রতিষ্ঠানটা অত্যন্ত সুন্দরভাবে পড়াশোনা চলিয়ে আছে। আর এখন একটা আমরা পরস্পর সংবাদ পেলাম, সব প্রাইমারি এবং লোয়ার প্রাইমারি স্কুলকে 1 কিলোমিটারের ভিতরে যতগুলো স্কুল পড়ে বারোগ্রামে নাকি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আমরা এটার প্রতিবাদ জানাচ্ছি সরকারের, যদি এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে আমাদের এই যে পিছপড়া গ্রাম এবং আমাদের রাস্তা, এই উত্তর কাঁঠালগুলের রাস্তাও খারাপ, আন্দারি গ্রামের রাস্তাও খারাপ, টুল গ্রামের রাস্তাও খারাপ, রাস্তাটার প্রতি সরকারের নজর দেয় না। বরাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নেতা মন্ত্রীরা আসেন, ওরা শুধু বেতুকান্দি আর সার্কেট হাউস আর সনবিলে যায়, আমাদের গ্রামের রাস্তা কেউ দেখে না। আমাদের গ্রামের রাস্তাগুলি কেমনে মেরামত হবে, আর ছাত্রছাত্রীরা কেমনে স্কুলে আসবে, তারপরে এই যে আমাদের হসপিটালে যাবে রুগীদেরকে নিয়ে কেমনে চলবে আমাদের। गोविंदपुर हाई स्कूल के प्रधान शिक्षक मंजूर अहमद लश्कर के ऊपर छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के साथ साथ मारपीट किए जाने की वारदात को सामने रखते हुए एक छात्र का अभिभावक ने थाने में एफआईआर दर्ज किया है। सूत्र के अनुसार स्कूल यूनिफॉर्म दिए जाने को लेकर आपसी बातचीत के दौरान जब बच्चे को यूनिफॉर्म नहीं मिला तो आखिरकार जबरन उसे यूनिफॉर्म दिए जाने का बात कहा गया, लेकिन अभिभावक ने कहा कि जब छात्रों को यूनिफॉर्म ही नहीं मिला तो उसे क्यों सताया जा रहा है। मुद्दे को लेकर स्कूल के शिक्षक ने मंजूर अहमद, जो कि इस स्कूल के अध्यक्ष हैं, छात्रों को मारपीट किए, जिसके चलते अभिभावकों ने थाने में एफआईआर दर्ज किया और न्यायिक इंसाफ का गुहार लगाते हुए पुलिस प्रशासन से कानूनी कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा। এরপরে আমি বললাম যে আমার তো ছেলে পাইলো না, আপনারা বলে পাইলো, আচ্ছা কাপড়ের ইউনিফর্মর লাগে আমি আইছি না, ঠিক আছে তে আমি যাই গা, ওই আমি আইব। আওয়ার পরে শনিবারে 12টা নাগাদ আবার আমার ছেলে কান্দি গরু আইছে, আমি বাসাতে আসলাম, তখন গরু কাজ করি আর তখন ছেলে কান্দি আইছে। আওয়ার পরে বললাম ছেলের জিজ্ঞাসা করলাম কিতা হয়েছে, সে কইলো আমার মাস্টার বাবুয়ে খুব মারছুন, মারি আমার চাইয়া দেখলাম তারে এমন বাটে বিত্রাঘাত করছে, তার পুরা ফুলি গেছে গা, পিঠির মাঝে বেতনা, পিঠও পুরা বড় বড় হইয়া ফুলিয়া লড়িতে পারেন না। তখন আমি তারে উঠে গাড়ি লইয়া আবার স্কুলে গেছি। যাওয়ার পরে কইলাম যে গতদিন আইয়া আমি ইউনিফর্মের কথা কোয়াই, আজকে আমার ছেলে স্পষ্টীকরণ দেওয়ার কারণে তুমি তারে আবার এই অত্যাচারটা করলাই নি। আমার ছেলেরে মারলো, আবার মারিয়া এরপরে আবার ছেলেরে গলা ধাক্কা দিয়ে বাইর করে স্কুল থেকে যা আউট হইয়া বাইর করিয়া দিয়ে দিলে। একটা গভর্নমেন্ট স্কুলও এরকম, তো একজন প্রিন্সিপাল হইয়া এরকম করাটা। প্রিন্সিপালের নাম কি? প্রধান শিক্ষক স্কুলে? প্রধান শিক্ষকের নাম মঞ্জুর আহমদ লস্কর। ক্লাস 7 পড়ে আর 2টা 9 পড়ে। আমার ছেলে ছোটটার নাম হলো শাহিব আক্তার লস্কর। যারে মারছুন হে কোন ক্লাসে পড়ে? ক্লাস 7 পড়ে। তার নাম কি? তার নাম হলো শাহিব আক্তার লস্কর। আর 9 আরো 2টা পড়েন, একটার নাম হলো খালেদ আক্তার লস্কর আর মেয়ের নাম হলো সুহানি আক্তার লস্কর। এই 2টাই পড়েন। এখন আপনি কি তার সদর তার মাস্টারের বিরুদ্ধে এফআইআর করছেন না? এফআইআর ও কারণেও আইছি, আমি আরো 3-4 দিন অপেক্ষা করলাম যাইতে কোনো রাতি মাস্টারে কোনো। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में धर्मनगर दीनानाथ नारायणी विद्या मंदिर में छात्र छात्राओं द्वारा बेहतरीन फलाफल किए जाने पर तथा राष्ट्रपति पुरस्कार से स्कूल को भूषित किए जाने पर लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। एनएसएस यूनिट के ऑर्गेनाइजर शिक्षक नेपाल चंद्र सरकार महोदय को इस संदर्भ में सम्मानित भी किया गया है। उनकी परिश्रम तथा उन्नयनमूलक गतिविधियों को सामने रखते हुए 2016 साल में गुवाहाटी की यूनिवर्सिटी से डीएन विद्या मंदिर की एनएसएस यूनिट की ओर से राज्यपाल को सम्मान में सम्मानित किया गया था नेपाल चंद्र सरकार को। इसी के तहत 20वां एनएसएस कार्यक्रम के तहत उन्हें सम्मानित किया गया और रक्तदान शिविर के साथ साथ कई और कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। নমস্কার, আমার নাম অনিকেত কর। আমি দীননাথ নারায়ণী বিদ্যা মন্দিরের প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে ধর্মনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের বাংলা সাম্মানিকের ছাত্র। আসলে ত্যাগই মানুষের পরম ধর্ম। আমাদের ভারতবর্ষের বেদ উপনিষদ আমাদের ত্যাগের বাণী শিখিয়েছে। আমরা জানি শ্রীরাজা নিজের দেহের মানুষের বিনিময়ে আশ্রিতকে রক্ষা করেছেন। আমরা জানি দধিচি মুনি নিজের অস্থির বিনিময়ে দেবতাদের রক্ষা করেছেন। এরকম ভুরি ভুরি ঘটনা আজও আমাদের সমাজে আমরা দেখতে পাই। রাস্তাঘাটে, বাসে, ট্রেনে, এমনকি জাতি দাঙ্গার সময়ও নিরীহ মানুষদের রক্ষার্থে অনেক মানুষ নিজেদের জীবন করব। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সেটা আহ্বান জানিয়েছেন সারা দেশের জনসাধারণের কাছে যে আমরা প্রতি ঘরে हर घर तिरंगा उत्तोलन करब। আমরা 13 আগস্ট থেকে সবার বাড়িতে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী যারা আছেন, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং এখানে উপস্থিত যারা আছেন সবাই নিজ নিজ বাড়িতে আমরা পতাকা উত্তোলন করব। এবং আমাদের যে বিদ্যা মন্দির আছে, আমাদের প্রধান শিক্ষক মহোদয়কে বলি, আমাদের ডিও সাহেবের সাথে কথা হয়ে গেছে, আমাদের মিটিং ছিল, সেখানে আমাদের কথা হয়েছে বিদ্যা মন্দিরটাকেও লাইটিং করে সাজিয়ে তুলবেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যা করার লাগে আপনারা করিয়ে নেবেন। सबगुला स्कूल, कॉलेज, सरकारी। त्रिपुरा राज्य के विशालगढ़ दुर्गानगर इलाके के सिल्टिया इलाके में विप्लव देव वर्मा नाम के एक चोर को आवासीय क्षेत्र के लोगों ने धर दबोचा। सूत्र के अनुसार रबर के गोदाम में दरवाजा तोड़कर 26 किलो रबर चोरी किए जाने के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया। दुकान के मालिक असित रंजन देव तथा उनकी दूसरे सदस्यों द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया और जमकर पिटाई भी किया गया। तत्पश्चात पुलिस प्रशासन के हाथों सौंप दिया गया। कई क्षेत्र में रबर की चोरी किए जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों से इलाके के कई क्षेत्रों में कई गोदामों में बड़े पैमाने पर रबर के शीट चोरी हो रहे हैं, जिसके चलते रबर व्यापारियों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। आज के गतकालके रात्रेबेला আসে ওই ধরো 11টা কি 11:30 নাগাদ। আরো আগে আইছে 2-3 দিন চুরি করবার ট্রেনে আইছে। তো কালকে আমরা সজাগ ছিলাম, এর আগে আউট পাই। তো 11টার সময় এখানে দরজা দিকে গেছে, তখন স্যার আমরা দরজা ছিল। তারপরে আমরা তো শুয়ে রইছি, বইয়ে রইছি। তারপরে 3টার সময় হালকা বৃষ্টি ছিল, আইছে রে এনতে চুরি করে মাল লইয়া বাইকের রাস্তা গেছে। দরজা কি খোলা আসলো? না না, দরজা সে খুলে নিছে। প্লাস দিয়া এই দরজাটা ভাঙছে। সে কে? আচ্ছা, হ্যাঁ, নাম জানতে পারছো? না, হ্যাঁ নাম বর্তমানে জানতেছি কি নামটা ছিল? হ্যাঁ, বিপ্লব দেব বর্মা। লস করা ছিল বুঝো টাইটেল। বাড়ি কোন জায়গাতে? বাড়ি কোন জায়গাতে? দুর্গানগর। এর আগেও কি চুরি হয়েছে তোমার বাড়িতে? চুরি হয়েছে, কিন্তু কে চুরি করছে তো আমরা বুঝতে না। পরের দিন ঘুমিয়ে উঠতে দরজা ভেঙে রাখছে। এর আগে তোমরা চুর ধরতে পারতাম না? ধরতে পারতাম না, কারণ আমার আমি থাকি না। ওই তারাও কখনো আমি আর যাই না রাত্রেবেলা। তারপর আমরা পাহারা দিতেছি, দেখি কেটা চুরিটা নেই ধরতে পারি। তো কালকে রাত্রে সে চুরি করে মালটা নিতে গিয়েই সে আজকে আটক করছে, ধরা পড়ছে, ধরে লেছে মানুষে। তারপরে মাল টাল বাইক করে না এনে ধরছে। তারপরে তো পুলিশ খবর দিলাম। ঘটনাটা কোন জায়গাতে হয়েছে? ঘটনাটা হয়েছে আপনার সিলিট আমরা। ঘটনা কতক্ষণ পরে খবর পেয়েছে পুলিশ এসে ঘটনাস্থলে? আমরা ফোন করার 8 ঘন্টা, দেড় ঘন্টা কানের মধ্যে যাই, 1 ঘন্টার মতো সময় लग जाए। कछार के जिला उपायुक्त कार्यालय में 30 अगस्त को जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा की उपस्थिति में तथा कई विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आने वाले 76वां स्वाधीनता दिवस उद्यापन को लेकर विस्तारित आलोचना किया गया। साथ ही कई सिद्धांत भी लिए गए। अंकन कला प्रतियोगिता, एसे राइटिंग प्रतियोगिता सहित कई और कार्यक्रम को सामने रख 76वां स्वाधीनता दिवस पालन किया जाएगा। इस अवसर पर कई अधिनियम भी लागू किए गए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किया और कई पहलुओं पर आलोकपात भी किए।
आने वाले 14, 15 व 16 अगस्त को 3 दिवसीय 76वां स्वाधीनता दिवस पालन किया जाएगा। इस संदर्भ में लखीमपुर विधानसभा केंद्र के प्रशासनिक कार्यालय में एक सभा आयोजित किया गया। विभिन्न विभाग के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में 76वां स्वाधीनता दिवस उद्यापन को लेकर विस्तारित विचार विमर्श किया गया और कई कार्यक्रम हाथों में लिए गए। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित तथ्य भी उजागर किया गया। For Education Department and Social Welfare Department (ICDS) to ensure hoisting of national flags in all educational institutions by the principal head of the institutions by maintaining COVID protocols. কোভিড প্রোটোকলটা বাদ দিন To ensure hoisting of national flags in all ICDS centers and sub-centers. The venue for ceremonial flag hoisting on 15 August 2020 at 9 a.m. will be at Sharada Charan Playground, RSC School, Lakhipur. The following program we have chalked out to observe the day of the in a befitting manner, and the same time responsibilities were assigned to organize various chalked out programs. The principal R. School program with assigned responsibilities. Programs 5:30 a.m. to 6:30 a.m. Relay of patriotic songs. Patriotic songs will be relayed through fixed loudspeaker of the publicity department. Action Sub-Divisional Information and Public Relations Officer, Lakhipur. 7 a.m. Hoisting of national flag by individuals and business establishments. Assigned responsibility to all citizens. Wide publicity of the set will be given by the State Bureau of Lakhipur. 7:45 a.m. Hoisting of national flag in all government office buildings. Hoisting of national flags in all educational institutions and ICDS centers and sub-centers, etc. Respective head of office, responsibilities, respective head of office, respective head of educational institution, respective ICDS centers and sub-centers. Lakhipur. And Forest Officer, Delivered Range, Lakhipur. Lakhipur will provide sufficient numbers of bamboos and share. The construction of share and barricade buckets by 9 days. हाइलाकांदी जिले के कांचनपुर गांव पंचायत के अधीन कांचनपुर चाय बागान क्षेत्र में प्रताप कुर्मी नाम के एक व्यक्ति की किशोर गुलाब कुर्मी पिछले 7 दिनों से लापता है। सूत्र के अनुसार 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले गुलाब कुर्मी अपने घर से खेलने के लिए निकला, लेकिन अब तक उसकी कोई पता नहीं चला है। इस संदर्भ में सदर थाना में एक FIR दर्ज किया गया है। साथ ही जल्द से जल्द अगर कोई भी व्यक्ति गुलाब कुर्मी को देख पाते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द परिवार सदस्यों के साथ या फिर हाइलाकांदी पुलिस प्रशासन के साथ संपर्क किए जाने का अपील किया गया है। परिवार सदस्यों ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। কেমন দিন থেকে তোমাদের ছেলেটা আসছে? তো 7 দিন। 7 দিন হয়েছে। মঙ্গলবারে মানে আউরি লাগছে 10টার সময়। তো ছেলের বয়স কেমন? ছেলের বয়স 10 থেকে 12 হইছে। 12 হইব। কিরকম করতে পারি যাইছে? এগুলো তো যেমন বাচ্চা খেলা জানে তো সেই মহরকম হয়। আর যাইছে। এই বিষয়ে তানাত কোনো বিষয় তুমি জানাইছিলানি? সফটওয়্যার দেওয়া আছে মানে অনলাইনেও ছাড়া আছে ফটো করতে। তো ছেলের নাম কিতা? গোলাপ কর্মী। গোলাপ কর্মী। বাবার নাম কি? বাবার নাম প্রতাপ কর্মী। প্রতাপ কর্মী। প্রতাপ কর্মী। মার নাম? মার নাম হলো মইনি কর্মী। মইনি কর্মী। তো আমার কিতা কইতে চাও মানুষের যে যেখানে পাইবা তখন তোমাদের বাকরি ইত্যা ওটারি আমার বাচ্চাটা মানে পাইতা তুমি কেমন দিন হয়েছে? 7 দিন হয়ে গেছে আজকে না? 7 दिन हो गए। श्रीकुना मोहनपुर डॉट फैक्ट्री संलग्न क्षेत्र में एशियन प्रिंट वार हाउस में एक पाइथन पकड़े जाने पर लोगों में काफी उत्सुकता का माहौल देखने को मिला। लगभग 10 फीट लंबा इस पाइथन को पहले पकड़ा गया, तत्पश्चात वन विभाग के हवाले कर दिया गया। वन विभाग इसे पहाड़ी क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्र में ले जाकर छोड़ दिया।
जिसके चलते लोगों में राहत की माहौल भी देखने को मिली। हाइलाकांदी जिले के रामकृष्ण सेवा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा भक्त सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन रामकृष्ण मिशन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा जाने माने दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में भगवान श्री रामकृष्ण के जीवनादर्श पर आलोकपात किया गया और भक्त प्राणों के बीच उत्साह के माहौल भी देखने को मिली। रामकृष्ण मिशन के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा कई प्रमुख स्वामी जीओं की उपस्थिति में यह कार्यक्रम समापन किया गया। মানে কি যা আমার আছে এই সংসারে বা আমাদের এখানে যা আছে সবকিছু রক্ষণাবেক্ষণ এবং যা আমার প্রয়োজন ভগবান এখানে দদামি লিখেননি, লিখেছেন কি বহামি অহম। বহামি অহম মানে বহন করে আমি তার কাছে এনে দিয়ে যাই। বুঝতে পারছেন? ভগবান প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের জীবন দেখলে অনেকটা বুঝতে পারবেন। ভগবান এই যে অবতার হয়ে আসেন তারা त्रिपुरा राज्य के धर्मनगर महकुमा का दिन बागवासा टाई जंक्शन इलाके में सड़क संस्कार के मांग को लेकर सुबह 11 बजे से असम में अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरोध किया गया। लंबे देर तक चले इस सड़क अवरोध के बाद बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की समस्या उभर कर आई। तुरंत पुलिस प्रशासन पूर्ति विभाग घटनास्थल पर पहुंची और लोगों से बातचीत कर जल्द से जल्द सड़क संस्कार कार्य शुरू किए जाने के आश्वासन दिए जाने पर सड़क अवरोध हटा लिया गया। आखिरकार पिछले कई वर्षों से बेहाल सड़क के चलते आबादी क्षेत्र के लोग, यातायातकारी वाहन तथा स्कूली छात्र छात्रा बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। আসলে আমাদের এটা হলো রানীবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেইন রোড, যেটা আমাদের এই রোডটা চলে গেছে সিধা ধর্মনগর, এই রাস্তা চলে গেছে বৈজনগর টু কদমতলা, সরলা, বৈজনগর যাওয়া যাচ্ছে, কদমতলাতে যাওয়া যাচ্ছে, সরলা যাওয়া যায়। এই রাস্তাটা আমাদের এই রাস্তাটা দীর্ঘদিন যাবৎ তিন চমনিতে এমনও ভাঙা হয়েছে। এটা আমরা কয়েকবার চেয়ারম্যানের নজরে দিয়েছি, প্রধানের নজরে দিয়েছি, এখানে জেলা পরিষদ আছে, সমিতি আছে, ওনাদের নজরে দিয়েছি বিষয়টা। আমাদের স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা, ছোটো ছোটো বাচ্চারা এখানে দু একবার অ্যাক্সিডেন্টও হয়েছে, গাড়ি কয়েকটাও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ওনারাও আমাদেরকে কথা দিয়েছিলেন যে আমরা দু একের মধ্যে কাজটা করে দিব, কিন্তু আজকে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রায় বছর উপরে হচ্ছে এইভাবে ভাঙা পড়ে রয়েছে। যার কারণে আমরা আজকে কালকে দুটো বাচ্চা, স্কুল দুটো বাচ্চা ওইখানে পড়ে যাওয়ার পরে ফুলাপানের গার্জেনরা আছে আমাদেরকে বলেছে যে আপনারা এই গাছাগুলো দেখছেন না, এইভাবে ফুলাপানগুলো আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, আপনারা যদি সব না দেখেন তাহলে আপনারা এখানে বাজার কমিটি থাকার কোনো মানে নাই। যার কারণে আমরা এটা আজকে এই রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি। যাই হোক, আমাদের এখন চেয়ারম্যান সাহেব সুব্রত দেব, যিনি চেয়ারম্যান, উনি আমাদেরকে আশ্বাস জানিয়েছেন, উনি ফোনের মাধ্যমে কথা দিয়েছেন যে আগামীকালকে থেকে কাজটা পিডব্লিউডি দপ্তরকে বলে কাজটা শুরু করবে। যদি কালকে আমাদের এই কাজটা না করা হয় বা না হয় তাহলে আমরা আগামীতে জোরদার আন্দোলনে যাব। আমরা রাস্তা অবরোধে আবারও বসবো আমরা, কারণ আমাদের ফুলাভান এখানে তো কোনো ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে না, অন্যরা তো দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে। তাই আমরা চাইছি আমাদের রাস্তা সংস্কার করে দেব এবং রাস্তা আমাদের সুন্দরভাবে মেরামত করে দেওয়ার জন্য। আজকে কতক্ষণ আপনাদের রাস্তাটা অবরোধ ছিল? হ্যাঁ, কতক্ষণ রাস্তাটা অবরোধ ছিল? আমাদের রাস্তা অবরোধ 2 ঘন্টা হয়েছে। এখন আমাদের প্রশাসন এসেছেন, কদমতলা থানার
দারোগা সাহেব এসেছেন, উনি এসে আমাদেরকেও বলেছেন যে কালকে থেকে কাজটা শুরু হয়ে যাবে। যাই হোক, ওনাদের কথার উপরে আমরাও রাস্তা অবরোধ উঠে দিলাম। আমরা চাইছি আমাদের রাস্তাটা যেন সংস্কার হোক এবং রাস্তাটা মেরামত করে ঠিক করে देवा। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। रेल नगरी लामनिंग क्षेत्र में कृष्ण बस्ती के सालबागान में एक 10वीं कक्षा की छात्रा के बलात्कार व हत्या से जुड़े 3 आरोपियों को लामनिंग पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोगों में छिड़ी हुई है क्षोभ की हालत। सोलाई पुलिस ने धरदबोता 60 टन 12वीं सुपारी सहित नंबर विहीन एक ट्रक। बराघाट में जोरों पर चल रही है सुपारी की तस्करी। कृषक मुक्ति संग्राम समिति व राइजर दल संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा यूरिया व डीएपी सार के अभाव हैलाकांदी जिले में दिखे जाने पर पत्रकार सम्मेलन के जरिए व्यक्त किया गया नाराजगी। जिरीघाट वन विभाग के रेंज ऑफिसर देवव्रत सैकिया को रिश्वत लिए जाने के दौरान विजिलेंस कार्यकर्ताओं ने किया गिरफ्तार। चल रही है कानूनी कार्रवाई। करीमगंज जिले के दक्षिण करीमगंज शिक्षा खंड के अधीन 674 नंबर काठाल स्कूल निम्न विद्यालय में 5 से 6 स्कूल के सरकारी परिसेवा एक ही जगह पर सीमित किए जाने पर छात्र छात्राओं ने व्यक्त किया नाराजगी। परेशानी झेल रहे हैं यातायातकारी छात्र छात्रा।